Man naman kita pakaon sa atong mga manok guys, sa atong mga piso, sa atong mga dagkong mga manok. Karon ato na pong harbiso ni mga itlog sa atong mga manok. Mag full video kita sa pag harvest kin so kita maka full video sa pag harvest niini og karon mag video kita kay wala pa kita lain lingaw og karon ato nang harbiso ni atong mga itlog. Kay naman jud kita sa mga itlog jud. Patagadlaw. Atong unahon ring iri sa may skena. Dunay 5 kabok. Oh. Sunod na to ring sa may karton. Ring sa may karton guys, aduna na po sila pulo kabuk karon. Oh, ya usa na lagsik is pikas irisiam. Pulo sila kabuk. Oh, diri sa ibabaw sa kurungan atong sunod. Ito ra kabuk ang diri karon sa ibabaw sa kurungan. Kay diri jaman diri sa yuta pud sila namawi pud sila itlog diri sa may skina. Pero atong nasiguro guys nga makakuha gyapon kita usa ka 3 karong arbisa nato. Siguradong makuha jud nato gyapon ang target nato. Kay ubay-ubay man diri sa skina. Nakita nato nga makuha jud nato ang usa ka 3. Ato lugay ka grupo pero tulo ring usa. Kiring usa skill 5 ug iri-iri. Tunay unom. Oh. Tulo gay day ka grupo diri skina guys. Kay 5 tulo og unom. Okay na kaayo guys. Makakuha gyapon kita og sobra gyapon kini sa usa ka 3 atong ma-harvest karon nga itlog. Sigurado kita ni ana kay kita naman nato nga gamay malamay kulang niining atong 3. Maray na kayo ni ana guys, basta na jud tay mga alagang mga manok kasi sigurado yung makakuha jud tag itlog matag adlaw. Basta ayon ra jud nato og galam ang atong mga manok, sigurado jud ta nga makakuha jud kita sa matag adlaw og mga itlog kanila. Dili na kita makapalit sa tindahan og gani ato pang mabaligya nato ning ubang mga itlog kay dili man nato maurot og gamit na. Og no niya ato na idat og laman iri kay sa ibabaw. Sobra nato kay jud pa may 5 og di pa ito isa balik unom ang sobra nato sa usa ka 3 karong adlaw. So harvest nato usa ka 3 og unom ka buok. Pero kun madaggan na kayo ang atong mga manok, mag-itlog na kini atong mga piso, sobra pa kini ang ato ang harvest niya nini. Oh, mo ni atong harvest guys. Okay na itong harvest karong adlaw guys, usa siya ka 3 og sumay sobra siyang unom ka buok.